Good morning everyone. Welcome to my class. So today I'm going to explain about the teaching pronunciation for young learner. So here I'm going to explain the definition first. Pronunciations refer to the way in which a word or a language is spoken. And pronunciations include the segmental features like individual sounds and suprasegmental features like stress, rhythm, and intonations. So, and next, why pronunciation matters? Because pronunciation is the heart of speaking, and it builds confidence in communications, it supports listening and comprehensions, and it prevents fossil errors early on, like children mimic what they hear, get them hearing it right. So we have to pronounce it right, so they can mimic what is right, what is wrong. They can differentiate. Okay, who are young learners? In this case, young learners can be say like about age 5th to 12, and they tend to learn best through play, songs, and repetition. So when you want to teach them about the pronunciation, the best way is to through the playing, and songs and repetitions. And young learners have a short attention spans, but fast at processing and highly responsive to sound input. Jadi, young learner ini diklasifikasikan dari umur 5 sampai umur 12, dan cara mengajar atau cara belajar mereka yang paling cepat itu melalui bermain, melalui lagu dan repetisi. Kalau bermain itu bisa dari kartu dan lain-lainnya. Dan yang kita tahu, young learner itu memiliki tingkat penyerapan tingkat span waktu yang lebih kecil, tapi young learner ini lebih cepat dalam memprosesing, dan mereka juga sangat responsif kepada suara gitu. Jadi kalau kita ngomong apa, dia akan mengikuti gitu. And challenge in teaching pronunciation is unawareness of error, first language interference, low attention spans, limited exposure to English. Jadi tantangan kita dalam mengajar teaching pronunciations itu ada sekitar 4, yang dimana yang pertama itu adalah ketidaktahuan atas kesalahannya, karena dia masih muda dan masih kecil, jadi mereka belum tahu yang mana yang salah, mana yang enggak. Yang kedua adalah first language interference atau bahasa natifnya, atau kita bilang bahasa ibu kita, yang mengganggu kita dalam belajar bahasa asing gitu. Contoh di sini kita orang Indonesia, ini belajar bahasa Inggris, jadi kadang-kadang aksen Indonesia atau cara kita ngomong pakai bahasa Indonesia itu masuk ke bahasa Inggris yang kita mau pelajari. Yang ketiga tadi sudah saya bilang, low attention span, mereka sangat rendah dalam memperhatikan sesuatu, sangat kurang. Yang terakhir, limited exposure to English, mereka tuh sangat jarang ke exposure dalam bahasa Inggris. Jadi banyak dari anak-anak ini kurang kurang mengetahui apa itu bahasa Inggris, kurang menonton mungkin dari orang-orang luar mungkin, jadi mereka kurang ke exposure gitu. Techniques that works for the teaching pronunciation is first is phonemic awareness, minimal pairs practice, visual and physical aids, repetition and drills, song, chants, and games. And I will explain about the technique that works on the teaching pronunciation. First is phonemic awareness, is to recognize and isolate target sounds like us and th. So they have a different set. Like I will give you a picture about the ship and ship. So phonemic awareness itu kita harus bisa mengenali perbedaan dari bunyi tersebut antara ship dan ship. Itu ada banyak perbedaan, dan itu harus kita ajarkan kepada yang learner agar mereka paham. Second is minimal pairs practice. Seperti yang saya bilang, itu tadi berhubungan dengan phonemic. Phonemic itu lebih ke suara, minimal pairs itu lebih mengetahui yang mana ship atau ship kapal atau ship domba gitu. Next is visual and physical aids. Is to differentiate F and F through the physical awareness.
Next is repetition and drills. Is practice accurate repetition with rhythm. Jadi visual dan physical aids ini lebih membantu membedakan antara bunyi F dan F melalui physical awareness. Kayak kita ngomong F, itu kan kita jadi bisa memahami yang mana F, yang mana F. Yang repetition and drills itu melatih keakuratan dari pengulangan yang kita melalui ritme atau ritme misalnya. Last is song, chants, and games. You can teach young learner teach pronunciation for young learner with song, chants, and games. Song and chants, like example song is if you're sleepy and you know it, it say rub your eyes. I mean, itu kita bisa mengetahui mana bunyi S, mana bunyi S, mana bunyi sh gitu. Dan selanjutnya storytelling with emphasis, like we give the story like the three thieves and the thunderstorm, and the teacher should have read dramatically, emphasizing sh and the intonations, and the student echo case sentence like the three thieves threw things through the thunder. Jadi storytelling ini kita bercerita, gurunya bercerita dengan dramatik untuk mengemphasize se and sh tadi melalui cerita kayak tadi, the three thieves and the thunderstorm. Lalu muridnya mengulangi yang manakah sh, yang manakah se, yang manakah the, yang manakah the gitu. There's a lot. I will explain just a little bit about the activity. First is echo games. The goal is practice intonation and stress. Second is tongue twister race. The goal is target confusing consonants. The third is sound detective, is to discriminate between similar sounds. The last is sing and mimic. Focus on the th and the through the rhythm. So maybe that's all for me. Thank you for listening. I hope it gonna help you well. Jadi sampai di sini saja saya akhiri. Mohon maaf atas penjelasan saya yang kurang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.